बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे और बेहतर होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ जमात पंजुम, हमारा मजमून शुरू हो चुका है उर्दू, और हम पढ़ने जा रहे हैं जमात पंजुम का मजमून उर्दू, जिसका सबक है सबक नंबर 11 और इसका हासिलात तालुम है 5। क्या उन्वान है हमारे मजमून का? तुम हो पासबां इसके। ये वो नज्म है जो हम पिछले 4 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम सबक नंबर 5 में पढ़ेंगे। आज के हासिलात तालुम क्या हैं? आज के हासिलात तालुम है शेर या नज्म पढ़कर उसका मफहूम लिख सकें। दूसरा हासिल तालुम है कहानियों के किरदारों और नज़मों में दिए गए फितरी मनाजिर, कैफियत और हालात पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकें। तीसरा हासिल तालुम है ज़राए इब्लाग या दीगर ऐसे ही ज़राए से नज़में और गीत वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें। आज के हासिलात तालुम के मुताबिक आज का इस्लामी नुक्ता नज़र क्या होगा? इस्लामी नुक्ता नज़र पढ़ते हैं। कुरान मजीद की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद कीजिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या अर्ज़ किया? ए मेरे रब, इस शहर मक्का को जाए अमन बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें। जी जमात पंजुम के लिए ये कुरान पाक का इरशाद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश करने से बचा ले। तो उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और बुतों की पूजा तो मुसलमान करते ही नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इन ऐलान को आगे हम तक पहुंचाया। तो हम हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस दुआ से कि हमने अल्लाह ताला को एक माना और हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो ना नजर आता है लेकिन वो हर जगह मौजूद है। जमात पंजुम, हम करने जा रहे हैं दोहराई। उस दोहराई में हमने नज़म पढ़ी थी पहले, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि शायर किससे मुखातिब है और क्या कह रहा है। शायर उस नज़म में किससे मुखातिब है? हमने जो कल नज़म पढ़ी थी, आप बताइए शायर उस नज़म में किससे मुखातिब है और क्या कह रहा है? जी हाँ जमात पंजुम, शायर उस नज़म में इस मुल्क के नौजवानों से मुखातिब है कि ए नौजवानों, तुम इस मुल्क के पासबां हो, इस मुल्क के मुहाफिज हो। ये हमारा मुल्क एक ऐसा चमन है जिसके माली तुम हो। तो तुमने पढ़ लिख कर इस मुल्क की हिफाजत करनी है और इस मुल्क की तरक्की के लिए जदोजहद करनी है। जी जमात पंजुम, इसके बाद हम पढ़ेंगे कबलस पढ़ाई। हमारे पास कबलस पढ़ाई में है एक सवाल। क्या सवाल है? पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। जी जमात पंजुम, ये एक मज़ीद इजाफी मालूमात थी। क्या मालूमात है हमारे पास कि पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिसमें एक सोने की कान भी है। ऐलान सबक हमारा है आज का। आज हम नज़्म का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और मश्क हल करेंगे। हमारे सबक का आज का मतन क्या है? आप जानते हैं कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 2 बंद पढ़े थे और आज हम इससे आगे वाला बंद पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोगों ने मेरे साथ उसी तरह पढ़ना है, उसी तरह समझना है, उसी तरह सुनना है जिन असूलों कवानीन के मुताबिक मैंने से पहले आपको पढ़ाई करवाई। यानी दुरुस्त तलफ़ुज़ और आहंग से आपने रमूज़े औकाफ को मद्देनजर रखते हुए ये इबारत अशार की पढ़नी है। क्या है? मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वा थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। जी जमात पंजुम, इनके शायर का नाम है कलीम उस्मानी।
کلیم عثمانی نے ہمارے لیے یہ ملی نغمہ تیار کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے ایک چھوٹی سی انفرادی سرگرمی۔ ہم کرنے جا رہے ہیں ایک انفرادی سرگرمی، اور وہ انفرادی سرگرمی کیا ہے؟ نظم کا مفہوم اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے۔ تو نظم کا مفہوم کسے کہتے ہیں؟ اس سمری کو، جو اس مرکزی خیال کو جو ہمیں نظم میں سے ملا ہے۔ تو اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں آپ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے خوشخط طریقے سے آپ لوگوں نے تحریر کرنا ہے۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس سرگرمی کو کریں اور خوشخط تحریر کر کے اپنے استاد محترم کو دکھائیں۔ جی جماعت پنجم، انفرادی سرگرمی امید ہے آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کر لی ہوگی اور اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایک گروہی سرگرمی، اور وہ گروہی سرگرمی کیا ہے کہ آپ نے 5 یا 7 طلبہ کا ایک گروہ بنانا ہے، اور اس گروہ نے کیا کرنا ہے؟ اس گروہ نے ملی نغمے کو ترنم سے گانا ہے۔ جو آپ کے پاس کتاب میں ملی نغمہ موجود ہے آپ نے اس کو ترنم سے گانا ہے۔ تو اب آپ تھوڑا سا وقت لیجئے اور اس ملی نغمے کو ترنم سے گائیے، اور جماعت میں باقی اپنے ساتھی طلبہ کو بھی سنائیں۔ جی جماعت پنجم، امید ہے آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے وہ ترانہ گایا ہوگا۔ گروہی سرگرمی کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محبت، پیار اور تعاون کے ساتھ اس سرگرمی کو انجام دیں۔ تو وہ سرگرمی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کی ہوگی۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں مشق، اور مشق میں ہمارے پاس سوال ہے۔ یہ سوال آپ کے پاس نصابی کتب میں موجود ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم پڑھ کر ذیل میں دیے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ تو آپ سے یہ استاد محترم آپ کے سوال پوچھیں گے، آپ نے اس کے زبانی جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ نفرت کے بارے میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ اور اگلا سوال ہے، شاعر نے خود کو عنوان کیوں کہا ہے؟ اس کے جواب اپنے استاد محترم کو دیجئے۔ جی جماعت پنجم، آپ نے اس سوالوں کے جوابات دے دیے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں مشق کا اگلا سوال۔ مشق کا اگلا سوال آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے 1 سے 5 تک کثیر الانتخابی سوالات کر چکے ہیں، اور اب ہم اس سوال کا جز نمبر 6 اور 7 کریں گے، جس میں ہم کریں گے کہ ہم پڑھیں گے جملہ، اس جملے میں جو ہمارے پاس جو 4 آپشنز دی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک درست کر کے اس میں ہم نیلے رنگ سے اس کو سرکل کریں گے۔ جی جماعت پنجم، اس کے بعد مشق کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے، جو کہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ سوال ہے، شاعر کے مطابق وطن کے پرچم اور اس کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کو آپ نے مفصل تحریر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سوال نمبر، اس سوال کا تیسرا، یعنی میر کارواں ہم تھے اور ڈیش تم ہو۔ تو اب یہ وہ سوال ہے جو ہے دیا گیا ہے خالی جگہ سے۔ تو خالی جگہ میں آپ نے اس جملے کو پڑھنا ہے اور اس جملے میں مناسب لفظ کی مدد سے اس خالی جگہ کو پورا کرنا ہے۔ تو جو سوال نمبر 5 ہے، شاعر کے مطابق وطن کے پرچم اور اس کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سوال کو آپ نے اپنی کاپی میں مفصل تحریر کر کے اپنے استاد محترم کو دکھانا ہے۔ جماعت پنجم، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک عملی منصوبہ۔ عملی منصوبہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بیرون ملک پاکستانی دوست یا رشتہ دار سے پوچھیں کہ اس سے وطن سے دور اپنے وطن کی کن چیزوں اور مواقع کی یاد آتی ہے۔ رشتہ دار کا نام، رشتہ، ملک اور تاثرات پر مبنی نکات جدول میں تحریر کریں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بیرون ممالک میں جو لوگ پاکستانی رہتے ہیں انہیں کن کن موقعوں پر اپنے پاکستانی کی یاد آتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی یاد آتی ہے، اپنے وطن کی مٹی کی یاد آتی ہے۔ تو کن کن موقعوں پر آتی ہے؟
जी हाँ, ईद के मौका पर आती है और रमज़ान के मौका पर आती है, और जब कोई घर में कोई रिश्तेदारों में कोई ख़ानदान में कोई शादी होती है, तो जब सब लोग मिलकर बैठते हैं तो उन्हें वो वक्त अपना याद आता है। तो अब आपने यही करना है, ये एक ऐसा अमली मंसूबा है जिसके लिए आपने एक जदवल बनाना है, वहाँ पे अपने उस रिश्तेदार का नाम लिखना है और मुल्क का नाम और उनके तासुरात भी आपने उस जदवल में तहरीर करने हैं। ये अमली मंसूबा ऐसा है जो कि आपने घर में बैठकर खुद उसको तहरीर करना है और उसको मुकम्मल करना है। जी जमात पंजुम, उसके बाद है मश्क। मश्क में सवाल आपके सामने था। आपके सामने दिया जा रहा है घर का काम। घर का काम यह है कि वेब लिंक में मौजूद मिली नगमा सुने और उसका मफहूम तहरीर करें। आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है, आप वेब लिंक में जाएं और कोई भी मिली नगमा सुने और उसका मफहूम भी अपनी कॉपी पर तहरीर करें। उम्मीद है आज के हासिलात ताल्लुम आपको समझ में आए होंगे और आपने उसको अच्छे तरीके से करने की मश्क भी की होगी और सरगर्मियां भी बहुत अच्छे तरीके से की होंगी। जी जमात पंजुम, आज की हमारी वर्कशीट कुछ इस तरह से है। सबक नंबर 11 है, नज़्म का उन्वान है तुम हो पासमा इसके। सवाल नंबर 1 है, नज़्म तुम हो पासमा इसके में शायर ने इस मुल्क के तलबा और नौजवानों को जो पैगाम दिया है इस पर अपने एहसासात का इजहार करें। और उसके बाद दिया जा रहा है एक बंद, उस बंद को आपने दुरुस्त तरीके से पढ़ना है, समझना है और उसकी नसर करके तशरीह करके आपने उसको नीचे लाइनों में उसका मफहूम भी बयान करना है। जी जमात पंजुम, ये वर्कशीट आप लोगों को दी जाती है ताकि आप इसको निकलवाएं, इसके प्रिंट निकलवाएं और इसे मुकम्मल करके अपनी कॉपी पर चस्पा करें और अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।